जैनब के हाथ बेइख्तियार कांप रहे थे। सामने आती हुई परछाई जैसे माजी का दरवाजा खोल रही थी। 5 साल पहले की वो तूफानी रात अचानक इसकी आंखों के सामने जिंदा हो गई। जैनब ये गरीब बस्ती में पली बड़ी थी, जहां जिंदगी किसी आजमाइश से कम ना थी। इसने होश संभालते ही अपने इर्द गिर्द भूख, मजबूरी और जिल्लत को देखा था। इनकी कच्ची सी झोंपड़ी में हर दिन एक नया हंगामा होता, जहां सुकून का नाम तक न था। इसकी माँ सारा दिन गलियों में लोगों के आगे हाथ फैलाती और शाम को जो चंद सिक्के मिलते वो भी इसका बाप छीन लेता। वो आदमी ना सिर्फ जुआ खेलता था, बल्कि अपनी हार का गुस्सा घर वालों पर उतारता था। जैनब को यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। इसके अंदर एक अजीब सी खुददारी थी जो इसे हर लम्हा झिंझोड़ती रहती। एक दिन इसने माँ से कहा कि वो ये जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती। वो कुछ काम करेगी मगर भीख नहीं मांगेगी। माँ की आंखों में खौफ साफ नजर आता था। वो जानती थी कि अगर इसके शौहर को ये बात मालूम हो गई तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर ने जैनब को खामोश कर दिया और वो सड़क किनारे खड़ी लोगों की नजरों और तरस के सुकून को सहती रही। वक्त गुजरता रहा मगर हालात बस से बदतर होते गए। एक रात इसका बाप जुआ हार कर वापस आया। इसकी आंखों में होश के बजाय दरिंदगी थी। इसने घर में दाखिल होते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पैसों का मुतालबा करने लगा। जब इसकी माँ ने बेबसी से इनकार किया तो वो आपे से बाहर हो गया। इसने करीब पड़ी लकड़ी उठाई और अपनी बीवी पर टूट पड़ा। जैनब एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। इसके कदम जैसे जमीन में जुड़ गए थे। माँ की चीखें, इसकी सुसुकियां और वो बेरहम वार, सब कुछ जैनब के दिल पर नक्श होता जा रहा था। इस लम्हे इसने पहली बार शिद्दत से अल्लाह को पुकारा, मगर शायद इसकी दुआ भी इस शोर में कहीं खो गई। आखिरकार जब माँ की आवाज मत्थम पड़ने लगी और वो बेहिस होकर जमीन पर गिर गई तो जैनब की दुनिया जैसे रुक गई। बाप पैसे लेकर बगैर खींचे देखे चला गया और जैनब रोती हुई अपनी माँ के पास जा बैठी। माँ की सांसें टूट रही थी मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। इसने कांपते हुए हाथ से जैनब के चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में कहा, बेटी मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर तू हार ना मत। अल्लाह पर भरोसा रखना, वो तुझे इस अंधेरे से निकालेगा। यह कहकर वो आहिस्ता से उठी, मगर इस बार वो भागी नहीं बल्कि दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर एक लम्हे को रुकी, मुड़कर जैनब को देखा और पहली बार इसकी आंखों में उम्मीद की यह किरण झलकी। वो बाहर गई मगर इस बार किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की तलाश में। जैनब वही खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे मगर दिल में एक अजीब सा यकीन जाग चुका था कि शायद ये रात हमेशा के लिए नहीं है। मैं सुसुकियां लेती हुई इनके पैरों से लिपट गई। आंसू रुके ही नहीं थे। मैं बार बार यही कह रही थी, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाए, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी। वो मुझे मार डालेंगे, मुझे भी अपने साथ ले चले। मगर इस बार वो ना रुकी। वो खुद इतनी टूट चुकी थी कि शायद मेरे लिए ठहरने की हिम्मत भी इनमें बाकी नहीं रही थी। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने दामन से अलग किया, एक लम्हे को भी पीछे मुड़कर ना देखा और दरवाजे से बाहर चली गई। मैं वही जमीन पर बैठी रह गई, आंसुओं में डूबी, जैसे मेरी दुनिया वही खत्म हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब किसके सहारे जीऊंगी। वो छत, वो झोंपड़ी, सब कुछ एकदम अजनबी लगने लगा था। जब अब्बा वापस आए और इन्हें मालूम हुआ कि अम्मी घर में नहीं है तो इनके चेहरे पर गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस मुझे बाजू से पकड़कर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। इनके हर बार में जैसे नफरत भरी हुई थी। वो चीखते हुए कहते, तेरी माँ भाग गई है, अब इसका बदला मैं तुझसे लूंगी। अम्मी के जाने के बाद मेरी जिंदगी वाकई जहन्नुम बन गई थी। अब्बा रोज मुझे मारते, मुझसे घर का सारा काम करवाते और फिर मुझे गलियों में ढकेल देते कि जा हाथ फैला और पैसे लाओ। इनकी आवाज में धमकी होती, अगर खाली हाथ आए ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं खौफ से काम जाती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना कोई सहारा। मैं सुबह से शाम तक सड़कों पर खड़ी रहती, तेज धूप मेरे वजूद को जलाती रहती। लोग गुजरते तो कुछ तरस खाकर चंद सिक्के फेंक देते और कुछ मुझे हकारत से देखते। हर बार जब मैं हाथ फैलाती मेरा दिल टूटता, मगर मजबूरी मुझे झुकने पर मजबूर कर देती। रात को जब मैं थकी हारी वापस आती
تو دل میں صرف ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ مجھے اس زندگی سے نکال دے، کوئی راستہ دکھا دے۔ اور شاید وہی دعا تھی جو آہستہ آہستہ میرے مقدر کو بدلنے والی تھی۔ سچ کہوں تو اب میرا کوئی اپنا باقی نہیں رہا تھا۔ میں اس بھیڑ میں بھی بالکل اکیلی تھی، جیسے میرے اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ دھوپ اس قدر تیز تھی کہ سڑک انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور میرے ننگے پاؤں ہر قدم پر جل رہے تھے، مگر اس جلن سے زیادہ تکلیف اس احساس میں تھی کہ میری زندگی بھی اسی سڑک کی طرح بن چکی ہے، بے رحم، تپتی ہوئی اور بے سہارا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی جاتی، ہر دروازے، ہر چہرے سے امید لگاتی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ آتی۔ کچھ لوگ ترس کھا کر چند سکے دے دیتے اور کچھ یوں نظر انداز کرتے جیسے میں کوئی انسان ہی نہ ہوں۔ میرے ہاتھ پھیلانے کی عادت تو ہو گئی تھی، مگر دل اب بھی ہر بار ٹوٹ جاتا تھا۔ میری خودداری کہیں اندر ہی اندر سسک رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہو کہ آخر کب تک۔ اسی تپتی دوپہر میں جب میں تھک کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں پکارا، یا اللہ کیا میرے نصیب میں کبھی سکون بھی آئے گا؟ کیا کوئی ایسا لمحہ آئے گا جب مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خاموش دعا سن لی گئی ہے اور میری قسمت ایک ایسے موڑ پر آنے والی ہے جہاں سے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، کیا تم امید سے ہو؟ اس سوال نے جیسے میرے اندر کی ساری کمزوری ایک لمحے میں عیاں کر دی۔ میں چند لمحوں تک خاموش رہی، نظریں جھک گئی، پھر ہلکے سے سر ہلا کر ہاں کر دی۔ اس نے گہری سانس لی، اس کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس حالت میں تم کام کیسے کرو گی؟ یہ فیکٹری ہے، یہاں آسانی نہیں ہے، بھاری کام کرنا پڑتا ہے، صفائی، بوجھ اٹھانا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ میں نے اپنے کمزور ہوتے وجود کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ میری آواز میں تھکن ضرور تھی مگر عزم بھی تھا۔ میں نے کہا، آپ بس مجھے ایک موقع دے دیں، میں پوری کوشش کروں گی۔ اگر میں کام نہ کر سکی تو آپ مجھے نکال دینا، لیکن ایک بار آزما لے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے میرے حوصلے کو پرکھ رہی ہے۔ پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، کل صبح فجر کے بعد آ جانا، میں تمہیں دیکھوں گی۔ اگر تم نے کام سنبھال لیا تو رکھ لوں گی، ورنہ پھر تمہیں جانا ہوگا۔ پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، فیکٹری کے پیچھے یہ کمرہ ہے، وہاں کچھ اور عورتیں رہتی ہیں، آج کی رات تم وہاں گزار سکتی ہو۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے کسی نے جلتی ہوئی زمین پر ٹھنڈی چھاؤں دے دی ہو۔ کم از کم آج مجھے سڑک کے کنارے نہیں سونا پڑے گا، وہی سڑک جس کی سختی میں پہلے ہی کئی راتیں کاٹ چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا تو اندر سادگی تھی، مگر میرے لیے وہ جگہ کسی پناہ سے کم نہیں تھی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، جسم تھکن اور درد سے ٹوٹ رہا تھا، بھوک ابھی بھی شدت سے محسوس ہو رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ننھی سی امید جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اب میں ہار نہیں مانوں گی، میں محنت کروں گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، میں تیرے لیے جینے کی کوشش کروں گی اور تجھے وہ زندگی دوں گی جو مجھے کبھی نہیں ملی۔ اس لمحے پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہی یقین میرے اندر ایک نئی طاقت بن کر جاگ اٹھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں محنت سے جینا سیکھوں گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، اور اپنے بچے کے لیے وہ زندگی بناؤں گی جو مجھے کبھی نصیب نہ ہوئی۔ اس رات میں فیکٹری کے پچھلے کمرے کے فرش پر لیٹی رہی، آنکھوں میں نیند تو تھی مگر دل میں ایک نیا حوصلہ جاگ رہا تھا، جیسے اندھیرے کے بعد کہیں دور روشنی میرا انتظار کر رہی ہو۔ جسم اس قدر تھک چکا تھا کہ ہڈیوں میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کون سو دور تھی۔ کمرے میں میری جیسی کئی عورتیں موجود تھی، ہر چہرہ اپنی الگ کہانی سناتا تھا۔ کوئی دیوار سے ٹیک لگا کر خاموش بیٹھی تھی، کوئی آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی، اور کوئی خالی نظروں سے زمین کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ میں ان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، اور دل کے کسی کونے میں یہ انجانا سا خوف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عورت میرے قریب آئی، اس نے سر سے پاؤں تک مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس ایک خاموش سی جانچ تھی۔
उसने सीधा सा सवाल किया, नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम जैनब है, करीब के गांव से आई हूँ, काम की तलाश में, जो मिलेगा कर लूंगी। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बगैर कुछ कहे वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वही औरत दोबारा आई, मगर इस बार उसके हाथ में यह थाली थी। उसने अपनी रोटी में से आधी तोड़ी और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले खा लो, कल से सख्त काम करना है, यहाँ कोई आसानी नहीं मिलती। इस वक्त उसके अल्फाज से ज्यादा उस आधी रोटी की अहमियत मेरे लिए सब कुछ थी। मैं भूख से निढाल हो चुकी थी, पेट में जैसे आग लगी हुई थी। मैंने कपकपाते हाथों से वो रोटी ली और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। हरने वाला मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे दोबारा जीने की ताकत दे रहा हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस आधी रोटी को ऐसे खाया जैसे वो मेरे लिए किसी बड़ी नेमत से कम ना हो। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये छोटी छोटी मेहरबानियां ही इंसान को टूटने से बचा लेती हैं और शायद यही एक नया आगाज भी बन जाती है। इस रात में ठंडे फर्श पर लेटी रही, जिस्म दर्द से टूट रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद जगमगा रही थी। शायद कल से मेरी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाए। फजर के वक्त जब आंख खुली तो हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। बदन में थकन और दर्द अभी भी बाकी था, मगर मैं फौरन उठ बैठी क्योंकि अब मुझे खुद से लड़ना था, अपने हालात से भी और अपने कमजोरियों से भी। इतने में वही खातून आई जिन्होंने रात मुझे पनाह दी थी। उन्होंने मुझे देखा और इशारे से अपने साथ चलने को कहा। मैं खामोशी से उनके पीछे चलती हुई उनके कमरे तक गई। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीमी मगर पुरएतमाद आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम जैनब है और मैं काम करना चाहती हूँ। मैं पूरी मेहनत करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी, फिर संजीदगी से बोली, यहाँ काम करना है तो सुस्ती की गुंजाइश नहीं, हर काम ठीक तरह से होगा। जरा सी भी कोताही हुई तो तुम्हें फौरन जाना पड़ेगा। इनका नाम अनम था। चेहरे पर सख्ती नुमायां थी, मगर आंखों में कहीं ना कहीं हमदर्दी की एक हल्की सी झलक भी मौजूद थी, जैसे वो हमारी मजबूरियों को समझते हो मगर जाहिर ना करते हो। मैंने बगैर वक्त जाया किए काम शुरू कर दिया। भारी बाल्टियां उठाना मेरे लिए आसान नहीं था। पहली बार जब मैंने पानी से भरी बाल्टी उठाई तो लगा जैसे बाजू साथ छोड़ देंगे, मगर मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने फर्श पर पानी डाला और झुक झुक कर इसे रगड़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थी, मगर मैं रुकी नहीं। कभी अगर कहीं जरा सी भी गंदगी रह जाती तो अनम मैडम फौरन आ जाती और सख्त लहजे में कहती, जैनब ये कैसी सफाई है? मैंने कहा था मुझे अधूरा काम पसंद नहीं। उनकी डांट सुनते ही मैं और ज्यादा जोर लगा देती, दोबारा पानी भरती और पूरी ताकत से फर्श को चमका देती। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने। मैं इसी तरह मेहनत करती रही। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, कभी कभी इनसे खून भी रसने लगता, मगर मैंने कभी हार मानने का नहीं सोचा। मेरे जिस्म में भी तब्दीलियां आने लगी। मेरा पेट अब नुमाया होने लगा था और सबको मेरी हालत साफ नजर आने लगी थी। फैक्ट्री की कुछ औरतें मुझे देखकर सरगोशियां करने लगती। कोई हंसते हुए कहती, पता नहीं किसका बच्चा है, ना कोई घर ना कोई सहारा। उनकी बातें मेरे दिल को चीर देती थी, हर लफ्ज एक जख्म बन जाता। मुझे गुस्सा भी आता, आंखों में आंसू भी भर आते, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि अब मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी। मेरा जवाब मेरी मेहनत होगी, मेरा सब्र होगा, और वो दिन होगा जब मैं खुद को इस मुकाम पर देखूंगी जहां किसी की बात मुझे तोड़ ना सके। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब मैं किसी को अपनी सफाई नहीं दूंगी। मैं बस खामोशी से अपना काम करती रहूंगी और अपने बच्चे के लिए जीती रहूंगी। जब भी वो औरतें मेरे बारे में बातें करती, मैं फर्श को और जोर से रगड़ने लगती, जैसे मैं अपने ऊपर लगे हर इल्जाम को मिटा देना चाहती हूँ। उन सबके दरमियान सिर्फ एक सायरा खाला थी जो कभी कभार मेरे लिए खड़ी हो जाती। वो सख्त लहजे में उन औरतों को डांट देती, बस करो, लड़की पहले ही परेशान है, तुम लोग इसे और क्यों सता रही हो, जाओ अपना काम करो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सा आराम मिलता और मुझे लगता कि शायद दुनिया अभी पूरी तरह बेहिस नहीं हुई। वक्त इसी तरह गुजरता रहा।
ایک دن میں کام سے اتنی تھک گئی کہ جسم جیسے جواب دے چکا تھا۔ میں کمرے میں آ کر فرش پر لیٹ گئی۔ ابھی آنکھیں بند ہی تھی کہ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ایسا لگا جیسے اندر کوئی چیز زور سے کھینچ رہی ہو۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی، سانسیں بے قابو ہو گئی اور درد ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اتنے میں سائرہ خالہ اندر آئی۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ زینب کیا ہوا تمہیں؟ میں نے بامشکل کہا خالہ بہت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ سنگین ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور انم میڈم کو بلانے دوڑ گئی۔ چند ہی لمحوں میں انم میڈم جلدی جلدی آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی تشویش واضح تھی۔ اس بار ان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ یہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا سب لوگ ادھر آؤ جلدی۔ ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس کی سب عورتیں فوراً جمع ہو گئی۔ کمرے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کسی نے پانی لایا، کوئی میرے پاس جھک کر مجھے سہارا دینے لگا۔ انم میڈم نے فوراً فیصلہ کیا، اسے ابھی ہاسپٹل لے جانا ہوگا، دیر نہیں کر سکتے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میں اکیلی نہیں ہوں۔ درد اپنی جگہ تھا مگر ان لوگوں کی بھاگ دوڑ اور فکر نے میرے دل میں ایک عجیب سی نرمی بھر دی تھی، جیسے اللہ نے میرے لیے انہی اجنبی لوگوں کو سہارا بنا دیا ہو اور میری زندگی ایک اور بڑے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہو۔ وہاں موجود سب عورتیں اپنا کام چھوڑ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، سانسیں بے قابو تھی اور ذہن میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ میری زندگی ایک بار پھر کسی بڑے موڑ پر کھڑی ہے، ایسا موڑ جو سب کچھ بدل دے گا۔ انم میڈم تیزی سے آئی اور اونچی آواز میں سب کو بلایا۔ چند ہی لمحوں میں کمرہ عورتوں سے بھر گیا۔ سائرہ خالہ جلدی سے گرم پانی لے آئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ درد اس قدر شدید تھا جیسے جان ہی نکل جائے گی۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی اور بار بار ماضی کی وہ خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ انم میڈم میرے قریب جھک کر بولی زینب ہمت کرو، زور لگاؤ، تم کر سکتی ہو۔ ان کی آواز میں حوصلہ تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی، حالانکہ جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا مگر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ سب عورتیں مجھے سنبھال رہی تھی، کوئی سر پر ہاتھ رکھے تھی، کوئی سہارا دے رہی تھی۔ اور پھر اچانک ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، ایک بچے کی رونے کی آواز۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا۔ سائرہ خالہ نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اسے صاف کیا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا زینب مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے۔ میں نے کمزور نظروں سے اس ننھے وجود کی طرف دیکھا اور پھر اچانک جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹنے کے بجائے جڑنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس بار ان میں صرف درد نہیں تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو اپنے قریب کیا اور جیسے ہی وہ میرے سینے سے لگا میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں سسکیوں میں ڈوبی ہوئی بولی یہ میرا ہے۔ سائرہ خالہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹی، یہ تمہاری آزمائش بھی ہے اور تمہاری رحمت بھی۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور بے اختیار رونے لگا۔ وہی بچہ جسے دنیا شاید الزام سمجھے، وہی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے میری خالی جھولی میں امید رکھ دی ہو، جیسے میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو سہارا دے دیا ہو۔ کمرے میں کھڑی عورتیں خاموش ہو گئی۔ کچھ کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دل پگھل گئے تھے۔ انم میڈم نے آہستہ سے کہا آج سے تم اکیلی نہیں ہو زینب، اب تمہیں اپنے لیے نہیں اس کے لیے جینا ہے۔ میں نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھیں بند تھی مگر اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس لمحے میں نے دل میں عہد کیا کہ چاہے دنیا کتنی بھی سخت کیوں نہ بن جائے، میں اس بچے کے لیے مضبوط بنوں گی، اسے وہ زندگی دوں گی جو مجھے کبھی نہیں ملی۔ اور یوں وہ رات جو درد سے شروع ہوئی تھی، ایک نئی زندگی، ایک نئی امید اور ایک نئے سفر کی ابتدا بن گئی۔ سائرہ خالہ نے سخت مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا یہ تیرا بچہ ہے زینب، معصوم ہے، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جو ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے اس کا حساب اللہ خود لے گا، مگر اس ننھے کی کیا خطا ہے؟ یہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ ان کے الفاظ سیدھے میرے دل میں اترتے چلے گئے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر کپ کپاتی ہوئی نظروں سے پہلی بار اس بچے کی طرف دیکھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے
مگر جیسے ہی میری نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی میرے اندر کچھ بدلنے لگا۔ سائرہ خالہ نے آہستہ سے اسے میری گود میں رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کا ننھا سا وجود میرے سینے سے لگا مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر پھر سے زندگی لوٹ آئی ہو۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور زاروں خطار رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ میں درد میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھے بغیر ہی تم سے نفرت کر لی۔ اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گی۔ تمہاری ہر تکلیف خود سہ لوں گی۔ بس مجھے معاف کر دو۔ اس دن کے بعد جیسے میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا۔ اب میں اکیلی نہیں تھی، میرے پاس میرا بیٹا تھا، میرا سہارا، میری سانسوں کی وجہ۔ کچھ دنوں تک انم میڈم نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ صاف لفظوں میں بولی، پہلے خود کو سنبھالو پھر کام کی فکر کرنا، کہ اگر میں رک گئی تو اپنے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے چند دن بعد ہی میں نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ شروع میں آہستہ آہستہ کام کرتی رہی، مگر پھر میں نے پوری طاقت کے ساتھ محنت میں خود کو جھونک دیا۔ اب میں صرف فرش نہیں دھوتی تھی بلکہ مشینوں کی صفائی بھی کرتی، دن ہو یا رات، بس کام ہی میرا سہارا بن گیا تھا۔ میرا بچہ ایک چھوٹی سی چارپائی پر میرے قریب لیٹا رہتا۔ میں بار بار اس کے پاس جاتی، اسے دیکھتی، دودھ پلاتی، پھر واپس کام میں لگ جاتی۔ میری دنیا اب بس دو چیزوں میں سمٹ گئی تھی، میرا بیٹا اور میری محنت۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ریحان رکھا۔ اس کا نام لیتے ہی میرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ اس کی ننھی ننھی انگلیاں، بڑی بڑی آنکھیں اور معصوم سا چہرہ، اسے دیکھتے ہی میرا ہر درد جیسے ختم ہو جاتا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، فیاٹل صاف کرتی، پانی بھرتی، فرش دھوتی، مشینیں چمکاتی اور بیچ بیچ میں ریحان کو سنبھالتی۔ کبھی اسے گود میں لے کر کام کرتی، کبھی اسے پاس لٹا کر جلدی جلدی سب کچھ نپٹا دیتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ریحان 2 سال کا ہو گیا۔ وہ بے حد پیارا تھا، روشن سا چہرہ، بڑی آنکھیں اور ایک معصوم سی مسکراہٹ جو دل کو چھو لیتی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی ماں نے کن مشکلوں میں اسے پالا ہے۔ اب ہر نیا دن میرے لیے ایک نئی امید لے کر آتا تھا، کیونکہ میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے جیتی تھی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کتنی بھی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، میں اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی ضرور دوں گی۔ ایک دن میں ریحان کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ ہلکا ہلکا رو رہا تھا اور میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ننھی انگلیاں میری انگلی کو مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی اور اس لمحے سے مجھے یوں لگتا جیسے میرے اندر پھر سے جینے کی طاقت بھر گئی ہو۔ میں اس سینے سے لگائے بس اسے دیکھتی رہتی اور چند لمحوں کے لیے دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاتی۔ اچانک قدموں کی تیز آواز سنائی دی اور انم میڈم غصے میں میرے سامنے آ کر رک گئی۔ ان کے چہرے پر سختی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے زینب؟ تم ہر وقت بچے کے ساتھ ہی بیٹھی رہو گی؟ ذرا ادھر دیکھو، فرش کتنا گندا پڑا ہے، کتنے دنوں سے تم نے ٹھیک سے صفائی بھی نہیں کی۔ ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس کام کرنے والی سب عورتوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً ریحان کو چارپائی پر لٹایا اور ہاتھ جوڑ کر دھیمی آواز میں کہا، میڈم میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ وہ تھوڑا رو رہا تھا اسی لیے، مگر میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مزید سخت لہجے میں بولی، یہ تمہارا گھر نہیں فیکٹری ہے، یہاں تم کام کرنے آئی ہو، بچے کو بعد میں دیکھ لینا۔ اگر سارا وقت اسی میں لگاؤ گی تو کام کب کرو گی؟ یہاں کوئی تمہارے بچے کو سنبھالنے والا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ میں سر جھکائے کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی میڈم، ابھی کر دیتی ہوں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور فوراً کام میں لگ گئی۔ میں نے بھاری بالٹیاں اٹھائی، پانی فرش پر ڈالا اور پوری طاقت سے رگڑنا شروع کر دیا۔ ہاتھ پہلے ہی پانی میں بھیگ بھیگ کر کمزور ہو چکے تھے، انگلیاں سفید پڑ گئی تھی، جلن اور درد مسلسل بڑھ رہا تھا، مگر اس وقت میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ دوبارہ کوئی مجھے ڈانٹے نہ۔ میں تیزی سے ہر کونا صاف کرتی گئی، جھک جھک کر فرش چمکاتی رہی، جیسے میرے اندر ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا ہو۔ آخرکار پورا فرش صاف ہو گیا، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو سب عورتیں ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں بھی اپنا چھوٹا سا ڈبہ لے کر ان کی طرف بڑھی، مگر اچانک ایک کونے میں کھڑی چند عورتوں کی باتیں میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ وہ آہستہ بول رہی تھی،
मगर इतने कि मैं साफ सुन सकूं। एक औरत हंसते हुए बोली, जरा इसके बच्चे को तो देखो, कितना गोरा, कितना खूबसूरत, पता नहीं किसका खून है। दूसरे ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ, ना कोई शौहर ना घर, पता नहीं कहाँ से ले आई है ये बच्चा। और फिर सब खैखका लगाकर हंसने लगे। इनकी हंसी मेरे दिल में तीर की तरह लगी। अंदर जैसे आग भड़क उठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं चंद लम्हे वही खड़े रही, मगर फिर मेरा सब्र टूट गया। मैंने गुस्से में अपनी प्लेट जमीन पर दे मारी और तेज कदमों से उनके पास जा खड़ी हुई। मेरी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें ऐसा दर्द और गुस्सा था जो छुप नहीं रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात करने की? मेरी आवाज सुनकर सब औरतें रुक गई। आस पास भीड़ लग गई, मगर उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए खड़ी थी। मैंने आंखों में आंसू लिए मगर मजबूत लहजे में कहा, ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी मेरे बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे किसी बाप के नाम की जरूरत नहीं। मैं ही इसकी माँ भी हूँ और बाप भी। मेरे आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उनमें कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक माँ की ताकत थी जो हर हद पार करने को तैयार हो चुकी थी। मेरी बात सुनकर वो सब एक लम्हे के लिए साकित रह गए, जैसे उन्हें यकीन न आया हो कि मैं इस तरह जवाब दूंगी। फिर उनमें से एक ने तंजिया अंदाज में, सच ही तो कह रही हैं हम। उसके अल्फाज मेरे दिल में आग बनकर उतरे। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मजबूत आवाज में कहा, खबरदार, अगर दोबारा मेरे बच्चे का नाम लिया तुम लोगों ने, जो कहना है मुझे कहो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मेरे बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी गलत मत कहना। इतने में सायरा खाला वहां आ गई। उन्होंने सारा मंजर देखा और सख्त लहजे में बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? हर वक्त लड़ाई झगड़ा ही करना है क्या? जाओ सब अपने अपने काम पर। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि बाकी औरतें एक एक करके खामोशी से वहां से हटने लगी। मैं अभी भी गुस्से और दर्द से कांप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सायरा खाला से कहा, ये लोग मेरे बच्चे के बारे में गलत बातें कर रही थी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, मगर अपने बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सायरा खाला ने आहिस्ता से मेरे सर पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोली, जैनब, बस कर बेटी, खुद को संभाल। लोगों का काम है बातें बनाना। अगर तू हर बात का जवाब देगी तो खुद ही टूट जाएगी। तू अपने बच्चे पर ध्यान दे, वही तेरी असल ताकत है। इनकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा जैसे आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। मैं वही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुसुकियों के दरमियान मैंने कहा, ये लोग मुझे जो चाहे कहें, मैं सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर मेरे बच्चे को क्यों बीच में लाते हैं? उसने क्या किया है? वो तो मासूम है। सायरा खाला ने मुझे गले लगा लिया और धीरे से बोली, बेटा, मजबूत बनना पड़ेगा। तू अपने बच्चे के लिए जी रही है, अगर तू ही टूट गई तो उसका क्या होगा? उनके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने आंसू पहुंचे गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। उस दिन के बाद मेरे अंदर वाकई कुछ बदल गया। मैंने खुद को मजीद मजबूत कर लिया और पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगी। मैंने अपने आप को काम में इस कदर मसरूफ कर लिया कि मुझे दूसरों की बातों के लिए वक्त ही ना मिले। मैं सुबह सबसे पहले उठती, पानी भरती, बर्तन साफ करती, मशीनों को चमकाती और हर काम दिल लगाकर करती। बीच बीच में रिहान के पास जाती, उसे गोद में लेती, दूध पिलाती, उसके चेहरे को देखकर खुद को तसल्ली देती और फिर वापस अपने काम में लग जाती। अब मेरी दुनिया सिर्फ एक मकसद के गिर्द घूमती थी, मेरा बेटा और इसके लिए बनाई जाने वाली एक बेहतर जिंदगी। मेरा पूरा दिन अब इसी मसरूफियत में गुजरने लगा था। सायरा खाला और चंद दूसरी औरतें थीं जो हमें समझती थी। वो कभी कभार मेरे पास आती, रिहान को गोद में ले लेती, उसके साथ खेलती और मुझे चंद लम्हों के लिए सुख का सांस लेने का मौका दे देती। रिहान भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था और वो मुस्कुराने लगा था। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी, ऐसी कि बस एक बात सुन ले तो दिल के सहारे बोझ हल्के हो जाए। वो सायरा खाला के साथ बहुत मानूस हो गया था। जब भी वो इसे गोद में लेती, वो खिलखिलाकर हंस देता और मैं दूर खड़ी उसे देखकर खुद भी मुस्कुरा देती। मुझे अब यकीन हो चला था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरे पास मेरा बेटा है और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वही मेरी दुनिया था। और इसीलिए मुझे हर हाल में मजबूत बनकर जीना था, आगे बढ़ना था, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं अपना काम पूरी मेहनत से करती, हर कदम पर यही कोशिश होती कि मुझसे कोई गलत ना हो।
ताकि किसी को मुझे नीचा दिखाने का मौका न मिले। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और देखते ही देखते रिहान 4 साल का हो गया। अब वो पूरी फैक्ट्री में इधर उधर घूमता रहता, कभी किसी को देखकर मुस्कुरा देता, कभी किसी के पास जाकर खड़ा हो जाता। उसकी मासूम हंसी ऐसी थी कि जो भी उसे देखता उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती। सच तो यह है कि वही हंसी अब मेरी जिंदगी का सहारा बन चुकी थी। मैं चाहे कितनी ही थक जाती, कितनी ही टूट जाती, मगर जैसे ही उसे हंसते हुए देखती, मेरा सारा दर्द कहीं गुम हो जाता। वो अब थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया था। उसकी नन्ही नन्ही बातें सुनकर मेरा दिल भर आता था। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगता था वो। जब मैं काम में मसरूफ होती तो वो उस छोटे से कमरे में जा बैठता जहां हम औरतें रहती थी। जमीन पर पड़े पुराने कागज उठाकर उन पर कुछ बनाने की कोशिश करता, कभी सीधी लकीरें, कभी गोल दायरे। फिर भागता हुआ मेरे पास आता और खुशी से कहता, अम्मी देखो मैंने लिखा है। मैं उसे देखती और बेख्तियार मुस्कुरा देती, जैसे उसकी हर छोटी कोशिश मेरे लिए किसी बड़े ख्वाब की पहली सीढ़ी हो। एक दिन वो मेरे पास आया, उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई ख्वाहिश दिल में पल रही हो। उसने आहिस्ता से मेरा दुपट्टा पकड़ा और मासूमियत से बोला, अम्मी मैं भी पढ़ूंगा ना, मैं भी स्कूल जाऊंगा ना। मैंने बाहर बच्चों को देखा है, वो बस्ता लेकर जाते हैं, उनके पास किताबें होती हैं, वो हंसते खेलते जाते हैं। आप मुझे भी भेजेंगी ना? इसके अल्फाज सुनकर मेरे हाथ वही रुक गए। दिल में एक हल्की सी चुभन थी, अपनी महरूमियों की, अपनी बेबसी की, मगर साथ ही एक नई उम्मीद भी जाग उठी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, उसे अपने पास बिठाया और प्यार से कहा, हाँ मेरे बेटे तू भी पढ़ेगा, तू भी स्कूल जाएगा इंशाल्लाह। मैं तुझे वो सब दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा, अम्मी दिन रात मेहनत कर रही है सिर्फ इसलिए कि तुझे स्कूल भेज सके। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट खिल गई जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसे एक लम्हे ने मुझे और मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद मैंने खुद को पहले से भी ज्यादा मेहनत में झोंक दिया। मैं अपने हिस्से का खाना तक छोड़ देती, मगर पैसे बचा लेती, सिर्फ इस ख्वाब के लिए कि एक दिन अपने बेटे को स्कूल के दरवाजे तक ले जा सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी मेरी तरह जिल्लत भरी जिंदगी गुजारे, न ये कि लोग उसे भी वही ताना दे जो मैं सुनती आई थी। मैं चाहती थी कि वो पढ़े, कुछ बने, अपनी पहचान बनाए और सर उठाकर जिए। इसी सोच ने मुझे हर दिन मजीद मजबूत बना दिया। मेरे हाथों में छाले पड़ गए, जिस्म टूट जाता मगर मैं रुकती नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे जमा भी हो गए थे, मगर वो अभी भी काफी नहीं थी। मुझे मजीद मेहनत करनी थी, मजीद बचत करनी थी। मगर फिर एक रात आई, ऐसी रात जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया था। बाहर तेज आंधी चल रही थी, बारिश की आवाजें दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई तूफान हर चीज को अपने साथ बहा लेना चाहता। मैं और रिहान कमरे में थे। अचानक मैंने महसूस किया कि उसका जिस्म गैर मामूली हद तक गर्म है। मैंने घबराकर उसके माथे पर हाथ रखा। वो बुखार में जल रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थी और वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसा कुछ करना चाहता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैंने फौरन इसे अपनी गोद में उठाया और भागकर सायरा खाला के पास गई। मैं दरवाजा पीटते हुए चीखने लगी, खाला खाला जल्दी उठें, मेरे बच्चे को देखिए इसे क्या हो गया है। वो सांस नहीं ले पा रहा। मेरी आवाज सुनकर सायरा खाला घबरा कर उठी और फौरन मेरे साथ आई। जैसे ही उन्होंने रिहान को देखा उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने संजीदगी से कहा, जैनब एक लम्हा भी जाया मत कर, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जा वरना हालत बिगड़ सकती है। मैंने एक पल भी ना सोचा। मैंने रिहान को कपड़े में लपेटा, उसे सीने से लगाया और बारिश और आंधी की परवाह किए बगैर दौड़ पड़ी। उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी सारी आजमाइशें मुझ पर ले ले, बस इसे सलामत रख। उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस बार उनके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो आहिस्ता से बोली, जैनब तू पहले ही पूरा दिन काम करती है और कितनी मेहनत करेगी। रात में औरतों को काम करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं साहब से बात करूंगी, तेरी तनख्वाह बढ़वा दूंगी। उनकी यह बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। मैंने बेख्तियार हाथ जोड़ लिया और रोंदी हुई आवाज में कहा, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर दिखाया है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।
ان کی اس مہربانی نے جیسے مجھے دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دے دی۔ میں نے اسی لمحے دل میں عہد کر لیا کہ چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنے بیٹے کو پڑھا کر رہوں گی، اسے ایک عزت والی زندگی دے کر رہوں گی، کیونکہ اب میری زندگی صرف میری نہیں رہی تھی، وہ میرے بیٹے کی بھی تھی اور اس کے خوابوں کی بھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ کام کرتی رہی۔ ریحان بھی اب بڑا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور ان خوابوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ میں نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے نکالے، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں ریحان کو لے کر اسکول کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ریحان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہا ہو۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما اور آہستہ سے کہا، بیٹا آج سے تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو وہ بنے گا جو میں کبھی نہ بن سکی۔ وہ مسکرایا اور اس کی وہ مسکراہٹ میرے دل میں اتر گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری ساری محنت، سارے آنسو، ساری تکلیفیں رنگ لے آئی ہوں۔ سال گزرتے گئے، ریحان بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، اور ایک دن ایسا آیا جب وہی چھوٹا سا بچہ جو کبھی فیکٹری کے کونے میں بیٹھ کر لکیریں بناتا تھا، ایک پڑھا لکھا خوددار انسان بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، امی آپ نے مجھے زندگی دی، اب میری باری ہے آپ کو وہ سب دینے کی جو آپ نے میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار ان میں صرف خوشی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ہر دعا سن لی۔ اور یوں ہی ایک ماں کی محنت، صبر اور محبت نے اسے اندھیری زندگی کو روشن میں بدل دیا۔ جہاں کبھی صرف درد تھا، وہاں اب امید، عزت اور سکون بس چکا تھا۔ کیا واقعی میں کچھ بدل سکتی تھی؟ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور میرا بیٹا ریحان اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا، اس کی باتیں صاف ہونے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک رہتی تھی۔ اس دن بھی میں ہر روز کی طرح جھکی ہوئی فرش رگڑ رہی تھی۔ پانی سے بھیگے ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اب میری عادت بن چکی تھے۔ اتنے میں پیچھے سے اس کی ننھی سی آواز آئی، امی امی میری بات سنے نا۔ میں نے بغیر مڑے کہا، بیٹا ابھی میں کام کر رہی ہوں، تھوڑی دیر رک جا، پھر آرام سے بات سنوں گی۔ مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میرا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بولا، امی پہلے میری بات سن لو نا، پھر کام کر لینا۔ اس کی آواز میں ایسی بے چینی تھی کہ میں رک گئی۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگا، امی باہر ایک بہت بڑی گاڑی آئی ہے، بہت بڑی، اس میں سے ایک صاحب اترے ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت چمکتا ہوا سوٹ پہنا ہے، جوتے بھی چمک رہے ہیں اور آنکھوں پر بڑا سا کالا چشمہ ہے، وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی، مگر پھر سنجیدگی سے کہا، بیٹا ان لوگوں سے دور رہنا، ہو سکتا ہے وہ مالک ہو یا کوئی بڑے آدمی، اگر ان کے پاس گیا اور کچھ ہو گیا تو وہ تمہیں ڈانٹیں گے، تم بس یہی رہو، کسی کے پاس مت جانا۔ وہ منہ بنا کر بولا، ٹھیک ہے امی، اور آہستہ سے واپس چلا گیا۔ میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، مگر اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، زینب لگتا ہے آج مالک آئے ہیں، شاید سب کو انعام دیں گے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور ہلکے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے انعام سے کوئی مطلب نہیں، مجھے بس اپنی محنت کی کمائی مل جائے وہی کافی ہے۔ ہم یہاں انعام لینے نہیں کام کرنے آئے ہیں، تم بھی اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی اور میں پھر سے فرش رگڑنے لگی۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور فضا ایک دم بدل گئی۔ سب عورتیں سیدھی ہو کر کام کرنے لگی، جیسے کوئی بڑا آدمی اندر آیا ہو۔ میں بھی ذرا سنبھل کر کام کرنے لگی۔ تبھی میں نے دیکھا ایک شخص اندر داخل ہوا، شاید وہی جس کا ذکر ریحان کر رہا تھا۔ اس نے واقعی نفیس لباس پہنا ہوا تھا، جوتے چمک رہے تھے اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ اس کے ساتھ چوکیدار بھی تھا۔ وہ میرے قریب سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ سے پانی کی بالٹی پھسل گئی۔ سارا پانی فرش پر پھیل گیا اور کچھ چھینٹیں اس کے جوتوں پر بھی جا پڑے۔ چوکیدار فوراً غصے میں چلایا، اے لڑکی، آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ نظر نہیں آتا صاحب جا رہے ہیں؟ جوتوں پر پانی گرا دیا۔ میں گھبرا گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا اور کپکپاتی آواز میں کہا، معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی پل جو ہونے والا تھا اس نے میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل دینا تھا۔
लेकिन इसी लम्हे उस आदमी ने हाथ उठाकर चौकीदार को रोक दिया और निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, चुप रहो, इसने जानबूझकर नहीं किया, कोई बात नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी जो दिल को छू रही थी। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसका चेहरा मेरी नजर में आया, मैं चंद लम्हों के लिए वही साकित रह गई। मेरी सांसें जैसे थम सी गई। वो चेहरा, वो बिल्कुल रिहान जैसा था, वही आंखें, वही नखुश, वही मासूमियत, जैसे मेरा बेटा बड़े होकर मेरे सामने खड़ा हो। मेरा ज़हीन एकदम सुन्न हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं बस उसे देखती रह गई और मेरे दिल में एक अनजाना सा अजतरब जागने लगा, जैसे कोई भूली हुई याद वापस आने की कोशिश कर रही है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और नजरें झुका ली, मगर फिर भी बेअख्तियार बार बार उसकी तरफ देखने लगी। वो आदमी भी मुझे गौर से देख रहा था, जैसे वो भी किसी उलझन में हो, जिसे वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई, जैसे ख्वाब से जागी हूँ। मैंने धीमी आवाज में कहा, जी मेरा नाम ज़ैनब है। वो चंद लम्हे तक मुझे देखता रहा, जैसे मेरे चेहरे के पीछे छुपी कोई कहानी कर रहा है। उसकी आंखों में भी हैरत की एक झलक थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जाते जाते उसने चौकीदार से कहा, इस लड़की को मेरे कमरे में भेजना। इसकी यह बात सुनकर मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है या फिर बात कुछ और है? मेरे हाथ कांप रहे थे, ज़हीन में सवाल ही सवाल थे। मैं वहीं खड़ी रह गई, नजरें उसके कमरे की तरफ जम गई, जैसे वहां कोई राज मेरा इंतजार कर रहा हो। इसी दौरान वही चौकीदार घबराया हुआ मेरे पास आया। उसके चेहरे पर पसीना था और आवाज में खौफ साफ सुनाई दे रहा था। वो तेजी से बोला, ए लड़की, तूने ये क्या कर दिया? तुझे अंदाजा भी है वो कितने बड़े साहब हैं? अगर वो नाराज हो गए ना, तो तेरी नौकरी तो गई ही है। मैंने उसकी बात सुनी, मगर इस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, जैसे किस्मत एक बार फिर मुझे किसी अनजान रास्ते पर ले जाने वाली हो, और इस बार शायद सच्चाई खुद मेरे सामने आने वाली थी। और इस बार ये आंसू सिर्फ कमजोरी के नहीं थे, इनमें बरसों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और वो बेबसी भी शामिल थी जो मैंने उस एक रात में झेली थी। मैंने कपकपाती हुई आवाज में कहा, तो आपको याद है, मुझे लगा था आप जैसे लोग हम जैसी लड़कियों को कभी याद नहीं रखते। उस रात के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ टूट गया। मेरी आवाज भर आ रही थी, मगर मैं रुक नहीं रही थी। आप चले गए और मैं अकेली रह गई, हर इल्जाम, हर दुख के साथ। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। वो आदमी राजेश मेरी बात सुनता रहा। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसकी आंखों में वो गुरूर नहीं था जो पहले था, बल्कि एक अजीब सी परेशानी झलक रही थी। उसने आहिस्ता से कुर्सी पकड़ी और बैठ गया, जैसे उसके कदमों से जमीन खिसक गई हो। वो धीमी आवाज में बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो रात तुम्हारी जिंदगी को इस हद तक बदल देगी। उसकी आवाज में पहली बार निदामत थी। मैंने गलती की थी, एक बहुत बड़ी गलती, और शायद मैं इसका हिसाब कभी अदा नहीं कर सकता। मैंने आंसू पहुंचे, मगर दिल में उबलता हुआ दर्द अब भी जिंदा था। हिसाब? मैं तलख लहजे में बोली, क्या आप मेरे 2 साल वापस ला सकते हैं जो मैंने जिल्लत में गुजारे? क्या आप वो रात मिटा सकते हैं? क्या आप मेरे बच्चे को वो नाम दे सकते हैं जो दुनिया मुझसे छीनती रही? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। उसने नजरें झुका ली, जैसे उसके पास कोई जवाब न हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर अगर वो बच्चा। उसने रुककर मेरी तरफ देखा। क्या वो मेरा है? ये सवाल सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने गहरी सांस ली और मजबूती से कहा, वो मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। मैंने उसे हर तकलीफ से बचाकर पाला है। उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं, ना उसे बाप की जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की। कमरे की फिजा बोझल हो गई। राजेश ने आहिस्ता से सर झुका लिया, जैसे वो अपनी ही नजरों में गिर गया हो। फिर कुछ लम्हों बाद उसने संजीदगी से कहा, मैं तुमसे माफी मांगने का हक भी शायद खो चुका हूँ, मगर मैं तुम दोनों की जिंदगी आसान बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है ना? मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। मैंने फौरन उसकी बात काटी। नहीं, मेरी आवाज मजबूत थी। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैंने आज तक अपने बच्चे को अपने बल पर पाला है और आगे भी पालूंगी। वो मुझे देखता रहा, फिर हल्की सी उदासी के साथ मुस्कुराया। तुम वाकई बहुत मजबूत हो, उसने आहिस्ता से कहा।
शायद इसलिए अल्लाह ने तुम्हें यह आजमाइश दी और इसीलिए तुम इससे निकल भी आई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल अब भी भारी था मगर कदम मजबूत थे। जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने रिहान को दूर से खेलते हुए देखा। वो हंस रहा था, बेफिक्र, मासूम। मैं उसके पास गई, उसे गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ मेरी असल जीत यही है। मैं टूटी नहीं, मैं बिखरी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी खुद संवारी, अपने बच्चे को सहारा दिया और अब मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी बात सुनी मगर दिल के अंदर उबलता हुआ गुस्सा और दर्द किसी सूरत थमने को तैयार नहीं था। वो मेरे सामने खड़ा नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल बढ़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उस रात मैं अपने होश में नहीं था, मुझे नशा दिया गया था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और तेरी झोपड़ी में आ घुसा, मगर उस हालत में खुद पर काबू न रख सका और मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। इसके अल्फाज मेरे जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि नमक की तरह लग रहे थे। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैं चीख पड़ी, आपकी एक रात मेरी पूरी जिंदगी बन गई सजा। आप चले गए और मैं रह गई उस अंधेरे में जिसका कोई इख्तिमाम नहीं था। मेरी आवाज कांप रही थी मगर उसमें लफ्जों का दबाया हुआ करब शामिल था। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मारा, जलील किया। लोगों ने नजरें उठा उठा कर देखा, ताने दिए। मैं सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी अकेली। और आप कहते हैं कि माफ कर दूं? मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे मगर मैं रुकी नहीं। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ मैं टूट गई थी, डर गई थी, मगर मैं हार नहीं मानी। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, उसे अपने खून और पसीने से पाला। लोग आज भी उसे ताने देते हैं, कहते हैं ना जाने किसका बच्चा है, मगर मैंने कभी सर नहीं झुकाया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और आज आप मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं कि सब भूल जाओ। क्या मेरे वो 5 साल वापस आ जाएंगे? क्या मेरी इज्जत लौट आएगी? क्या मेरा बचपन वापस मिलेगा? कमरे में खामोशी छा गई। वो सर झुकाए सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था मगर उस लम्हे मुझे इसके पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे अंदर का दर्द तो बहुत गहरा था, बरसों से दबा हुआ, जो आज बह निकला था। कुछ लम्हों बाद में अचानक खामोश हो गई। बाहर से सुकून था मगर अंदर एक तूफान अब भी चल रहा था। वो अब भी मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था, जैसे अपनी गलती के बोझ तले दब चुका हूँ। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा माजी वापस नहीं ला सकता, मगर मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर कर सकूं। मैं तुम्हें इज्जत के साथ जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों महफूज रहेंगे। मैंने गहरी सांस ली। आंखों में आंसू थे मगर दिल में एक नई सख्ती पैदा हो चुकी थी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, इज्जत दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और मैंने अपनी इज्जत खुद कमाई है, अपनी बेटी के लिए, अपनी मेहनत से। मैं उसके करीब गई मगर इस बार मेरे कदमों में लर्जिश नहीं थी। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया था मगर एक चीज नहीं छीन सके, मेरी हिम्मत। और आज मैं इसी हिम्मत के साथ आपके सामने खड़ी हूँ, बगैर किसी सहारे के। वो खामोश रहा, शायद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैं मुड़ी, दरवाजा खुला और बाहर निकल आई। बाहर रिहान खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग कर आया और मेरे साथ लिपट गया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी मासूम सांसों ने मेरे अंदर के तूफान को आहिस्ता आहिस्ता थाम लिया। मैंने उसके कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। और उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया, मेरा माजी चाहे जितना भी अंधेरा हो, मेरा मुस्तकबिल मेरे हाथ में है और अब कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर इस बार इनमें सिर्फ दुख नहीं था, गुस्सा भी था, नफरत भी, और एक ऐसा सवाल भी जो बरसों से मेरे अंदर जल रहा था, आखिर मेरे साथ है क्यों? मैंने उसकी तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, आपको अंदाजा भी है आपने मेरे साथ क्या किया था? आपकी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैं टूट गई थी, बिखर गई थी। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में निदामत थी और वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, ज़ैनब, मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मगर मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। पिछले 5 साल मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, उस झोंबे तक भी गया,
मगर वहां कुछ नहीं था, जैसे तुम कभी वहां थी ही नहीं। मैं पागलों की तरह तुम्हें तलाश करता रहा, और आज जब तुम सामने हो तो लगता है अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है अपनी गलती से उठाने का। उसकी बातें मेरे दिल को छू भी रही थी, मगर साथ ही मेरे अंदर के जख्म फिर से ताजा हो रहे थे। वो रात, वो अंधेरा, वो खौफ, सब कुछ जैसे एक बार फिर जिंदा हो गया था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला, और इस बार मेरी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। अगर वाकई आपको अपनी गलती का एहसास है तो सुन ले। मैं आपसे नफरत लेकर नहीं जीना चाहती, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने आगे कहा, मैं आपको माफ तो कर सकती हूँ, मगर भूल नहीं सकती। माफी इसलिए नहीं कि आप इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल को आजाद करना चाहती हूँ। मैं अपने माजी की कैदी बनकर नहीं जीना चाहती। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो शायद इस जवाब की तौक़ा नहीं कर रहा था। मैंने धीरे से मगर साफ लफ्जों में किया, मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। मैंने जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत से पाया है, और मेरा बेटा वो सिर्फ मेरा है। वो सर झुकाकर बैठ गया, जैसे उसने सब कुछ कबूल कर लिया हो। मैं मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर चंद कदम जाकर रुक गई। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। शायद बरसों बाद मैंने अपने माजी को अल्फाज में बाहर निकाला था। मैंने बगैर मुड़े कहा, अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो किसी और की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। यही आपकी असल तौबा होगी। यह कहकर मैं बाहर आ गई। बाहर रेहान खड़ा था, मासूम सी मुस्कुराहट के साथ। उसने मुझे देखा और फौरन दौड़कर मेरे गले लग गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया, और इस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा बोझ हल्का हो गया है। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए दिल ही दिल में कहा, मेरा माजी चाहे जितना भी दर्दनाक हो, मेरा मुस्तकबिल अपने हाथ में है, और मैं इसे रोशनी से भर दूंगी। और पहली बार मुझे लगा कि मैं आजाद हो चुकी हूँ। मैंने रेहान को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उसकी नन्ही सांसों की गर्मी जैसे मेरे अंदर के सारे तूफान को आहिस्ता आहिस्ता थाम रही थी। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैंने वाकई कुछ जीत लिया है, शायद अपनी जात को, शायद अपनी हिम्मत को। मैंने उसका हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियां पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगले दिन मैंने वो फैक्ट्री छोड़ दी। ये फैसला आसान नहीं था, मगर जरूरी था। मैं नहीं चाहती थी कि हर दिन माजी का साया मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आ जाए। मैंने एक छोटे से स्कूल में सफाई का काम शुरू कर दिया। तनख्वाह कम थी, मगर दिल को सुकून था, क्योंकि अब मेरा बेटा वही पढ़ भी सकता था। दिन जब रिहान ने स्कूल की वर्दी पहनी, उसके चेहरे की खुशी और भी बढ़ गई। मेरी आंखें नम हो गई। वो भागता हुआ आया और बोला, अम्मी देखो, मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसके माथे को छुआ और कहा, हाँ मेरे बेटे, अब तेरी दुनिया बदलने वाली है। वक्त गुजरता गया। मैं दिन भर मेहनत करती रही, और शाम को उसे पढ़ते देखती तो मेरी सारी थकन उतर जाती। कभी वो मेरे पास आकर कहता, अम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपका काम करने नहीं दूंगा। मैं हंस देती, मगर दिल ही दिल में दुआ करती कि अल्लाह उसके ख्वाबों को हकीकत बना दे। कई साल बाद वही रेहान एक कामयाब और बाइज्जत इंसान बनकर मेरे सामने खड़ा था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, अम्मी आपने मुझे सिर्फ जहन्नम नहीं दिया, बल्कि जीना सिखाया है। आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने दिया। और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि जिंदगी चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और माँ की दुआ साथ हो तो हर रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।